हेलो स्टूडेंट्स मु रुद्र आपण मानू स्वागत करछि आपण मानो निज चैनल स्टडी विथ रुद्र। तब स्टूडेंट्स आमे आईए 2 एग्जाम पाई पाखा पाखी जेते विषय सब थिला आईए 2 एग्जाम रो सब विषय शेष कर दैछि। आउ हमर स्पर्शक विषयटा अछि तापर आउ अंकन विषयटा अछि जोटा कि लॉन्ग क्वेश्चन आसे अंकन रो प्राय शॉर्ट क्वेश्चन आसेनी तो हमर जो आईए 2 एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन आसे 50 मार्क रो तो अंकनटा दरकार नै आमे करिवा अंकनटा। तो मु देखुछि केवल अंकन प्रणाली कहि कि बुझेइ देला आपण माने करि परिबे कि मते खाता रे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करि कि जो सॉरी खाता को मोबाइल रे रिकॉर्डिंग करि कि खाता रे निजे निजे अंकन करि परिबी। तो सेही दिनसटा ये कले मु कहिबी आपनको जे अंकनटा आमे केमिति करिया किंतु आ गुटे विषय हमर बाकी रहि जाछि जोटा होछि कोन वृत्तर स्पर्शक विषय बुझि पाइलो। तले वृत्तर स्पर्शक जेते आमे कहूछि ताले एथरो ना होछि जे से केवल स्पर्श करिकि पळौ बुझि पाइले कि नै। ताले से जो रेखाटा गोटे हमर कोन करछे गोटे वृत्तर आमे छेदक देखिते गोटे वृत्तर कोन करतेले आमे जेते देखिया गोटे वृत्तर छेदक माने से वृत्त को छेद होछि किंतु जेते वृत्तर स्पर्शक बेली कहूछि से कोन करछ वृत्त को खाली गोटे कोन करिकि जाउतो स्पर्श करिकि जाउतो। ताल देखिबा जो वृत्तर छेदक कोन वृत्तर स्पर्शक कोन ताको भितर फरक कोन ए सब जिंस फास्ट आमे कोन करिबा आज रो क्लास रे पढिबा। ताल देखो पिले अब देरी न करी आज रो क्लास कोन करिया स्टार्ट करिबा। ताल देखो पिले मु तीनटा कंडीशन दोछि वृत्त और सरल रेखा भितर तीनटा कंडीशन दोछि ये गोटे कंडीशन ये गोटे कंडीशन है बाबा। तापरे ये गोटे कंडीशन बुझि पाइलो। ताल देखो पिले जेतेबेले एई जो कंडीशन ताको लक्ष्य करछो तमे एई जो केस ताको लक्ष्य करछो देखो एठी वृत्त ता बाटे अछि एठी कोन अछि सरल रेखा ता बाटे अछि। देखो वृत्तर कोनोसी अंश रे सरल रेखार कोनोसी अंश कोन हेनी स्पर्श हेनी ना छेद हेनी ताले बुझि परछो। ताले जेतेबेले एई जो जिंसटा देखुछो ताले आंकर कोन नाही माने ये परस्पर को छेद करू नाही ताले आंको कोन कहि परियो कोन छेदी बोली कहि परियो परस्पर रो अणछेद कोन एमाने परस्पर अणछेदी। ताले अणछेदी माने कोन देखो छेदी माने कोन स्पर्शक माने कोन हैला। ताले देखो एई जो जोड़ा जाकू एई जो जोड़ा को आमे जेका भलरे देखिबा ताले देखो या बाटे रे वृत्त ता बाटे रे जाईछि ये ता बाटे रे जाईछि आंको भितरे कोनोसी कॉमन जिंस नाही किंतु जदि का एठी मु देखुछि वृत्त उपरे चढ़ी जाईछि सरल रेखाटा एठी देखो वृत्त को छुई जाईछि ताले एई जोड़ा जाको केस रे हमर कोन होछि वृत्त संगे रे सरल रेखार किछ गोटे संपर्क रहउछि ताले एठी जोड़ा को कोन कहया परस्पर छेद बुझि पाइलो। ये जो जोड़ा को केस होछि परस्पर छेद ताल देखो माने छेद करूची गोटे रे होची अणछेदी माने गोटे के रे होची छेद करूची आ गोटे होची छेद करूनी ताले एई जो छेद करिबा आ छेद न करिया भितर कोन माने डिफरेंस ता कोन देखो पिले जेतेबेले छेद न करूची देखो एई जो टोटल वृत्तटा एई जो सरल रेखाटा आंको भितर किछि गोटे जिंस कॉमन नाही बुझि परछो कि नै किछि गोटे जिंस कॉमन नाही किंतु जेतेबेले देखो छेद करूची छेद करदेला हला ये परस्पर छेदी ताले जेतेबेले एमिति ता माने कोन वृत्त भितरे पसिकी छेद कर दोची देखो एई जो बिंदुटा ये वृत्तर बिंदुटा आ सरल रेखार बिंदुटा एई जो बिंदुटा ये होची वृत्तर बिंदु भी सरल रेखार बिंदु ताले एठी केतेटा साधारण बिंदु अछि एई केसटा रे दुईटी कोन अछि दुईटी साधारण बिंदु। मुझे का साधारण बिंदु कथा कहबी एथरे केतोटी साधारण बिंदु अछि 0 टी कोन बुझि पाइलो। सेमति जदि हम ई 3 नंबर केसटा देखिबी ताले देखो एईठी गोटिए बिंदु थिबो जोठी कोन हेतिबो ए वृत्त को से टच करतो देखो हम हाथ रे करचे बेली लागुची ए धाडीटा एकदम ए जोतिक सबुतिक मिसिक अछि किंतु एक्चुअली जेतन तुम अंकन रे स्पर्शक अंकन करियो देखियो पर्टिकुलर गोटे बिंदु रे हे सरल रेखाटा जाइबो वृत्तर कोनोसी बिंदु भी से कोन कर नथो टच कर नथो ताले एठी केतेटा साधारण बिंदु हबो एकटी साधारण बिंदु रहबो बुझि पाइलो। एथरे गोटिए साधारण बिंदु एथरे दुईटी साधारण बिंदु एथरे कोन शून्यटी साधारण बिंदु रहबो ताले बुझि पाइलो कोन छेदी आ छेदी भीतर डिफरेंस कोन ताले एई दियो कोन करिया भलो भाबरे लिखि दवा। हैला ता देखो पिले जेतेबेले एमिति पूरा ता भीतर बसिकी छेद कर दोची यार गोटे हमने ना दे देले छेदक रेखा बोली कहले छेदक रेखा जेतेबेले एंती जस्ट छुईकी पळौची एटा को हम कोन कहि देले स्पर्शक बोली कहि कोन कहि देले
स्पर्शक बोली कहबे। एई जो दीटा जाक बिंदु को मन कर एई बिंदुटा ना ए दे देले, एई बिंदुटा ना बी दे देले, एई बिंदुटा ना पी दे देले, ताले एठी देखो ए कोमा बी को आमे कोन कहबा छेद बिंदु बोली कहबा हैला। सेम एठी टी को कोन कहबा स्पर्श बिंदु बोली कहबा। बुझी पाइलो अण छेदी कोन जानि पाइलो। जेतेबेले ता ऊपर चढ़ी के पळुथो हेते कोन होथो पूरा दीटा बिंदु रे छेद करथुवो हैला। गोटे सरल रेखा मैक्सिमम गोटे कोन गोटे वृत्त को छेद जदि गोटे छेदी सरल रेखा हैला माने जे परस्पर छेदी हेतिबे ताले मैक्सिमम दीटा बिंदु रे छेद करियो आ अधिक बिंदु रे छेद करि परियो। तमे हम जेमिति चित्र करो गोटे सरल रेखा गोटे वृत्त को दुई रु अधिक बिंदु रे छेद करि पारिबो नाही हैला। ताहले जेतिका परस्पर छेदी सरल रेखा हेतिबे जो परस्पर छेदी हेतिबे वृत्त और सरल रेखा अति कम रे केतेटा बिंदु रे करिवो। जदिके छेदी हेतिबे गोटे बिंदु रे करिवो। जदिके खाली पचारथिवो गोटे वृत्त और सरल रेखा अति कम रे परस्पर को केतेटा बिंदु रे छेद करिवे ताहले 0टा बिंदु हबो। किंतु जदिके पचारथिवो गोटे वृत्त और सरल रेखा जदि परस्पर छेदी हि थांती ताहले अति कम रे से केतेटा बिंदु रे छेद करिवे ताहले एटा कोन होइयो एकटी बिंदु रे। जदिके पचारियो अति बेसी रे केतेटा बिंदु रे छेद करिवे ताहले केतेटा हेजिवो दुईटा बिंदु रे हेजिवो हैना। ताहले एटा समस्त एइको दिनस लिखिदियो। एइतो आमे जानिले जे स्पर्शक स्पर्श बिंदु आउ हमर छेद बिंदु का कहबा छेदक रेखा का कहबा छेदक रेखा केतेटा बिंदु रे छेद करछि स्पर्शक केतेटा बिंदु रे छेद करछि आउ जो परस्पर अणछेदी सरल रेखा और वृत्तर केतेटा साधारण बिंदु थाए एई सबटिक दिनस आमे कोन कली पढि देले। किंतु एई टॉपिक रे आमे केवल जो 3 नंबर केस है जोटार ना हैला हमर कोन स्पर्शक आमे सेई दिनसटा को भलो भाबरे पढिया सेई टॉपिक टा को कोन करिया भलो भाबरे पढिया। ताल देखो वर्तमान मु एटा लिखि दोछि आमे जोटा को पढिबा सेईटा को पढिबा हैला। हमर जहा जहा क्वेश्चन एथुरु जहा जहा शॉर्ट क्वेश्चन आसे जानि देलो हैला। आमे केतेबेले फ्री टाइम रे डिस्कशन करिबा सब शॉर्ट क्वेश्चन गुडा हैला कोन कोन शॉर्ट क्वेश्चन आसे परियो थुइली। ताल देखो बिले आमे जदि या करिबा मु कहि बिले एटा गुडा हैला एठी कोन होइछि ये गोटे कोन स्पर्श एटा को हमें कोन कहले स्पर्श बोली कहू। ए जो बिंदुटा को हमें कोन कहले स्पर्श बिंदु बोली कहू हैला। ताले कहबा सर कहिदेल तो स्पर्शक कोन स्पर्श बिंदु कोन आमे कोन सब बेले खाली एंती चित्र करिक देखेबो जदि का डेफिनेशन पचार देला जे हमर स्पर्शक काहा कहै जाय बुझि पाइलो कि नै। ताहले देखो स्पर्शकर डेफिनेशन कोन हे जिवो देखो गोटिए समतल रे अवस्थित एक वृत्त ओ एक सरल रेखा गोटिए मात्र साधारण बिंदु थिले उक्त सरल रेखा को वृत्तर एक स्पर्शक कहै जाय बुझि पाइलो। एक गोटिए समतल ए ब्लैक बोर्डटा ए जो व्हाइट बोर्डटा गोटे समतल हैला गोटिए समतल रे गोटिए सरल रेखा गोटिए वृत्तर केवल गोटिए मात्र स्पर्श बिंदु थिले ताहले ई सरल रेखाटा को वृत्तर कोन कहिबा हमें स्पर्शक बोली कहिबा बुझि पाइलो। स्पर्शक का कहै जाय बुझि पाइलो जेते बेले गोटे समतल रे कोन थिबो गोटिए सरल रेखा थिबो गोटिए वृत्त थिबो तांकर गोटिए मात्र स्पर्श बिंदु थिबो ताको हमें कोन कहिबा सरल रेखा को वृत्तर स्पर्शक बोली कहिबा बुझि पाइलो। ताल देखो ए जो संपृक्त साधारण बिंदुटा को बा जो साधारण बिंदु थाए हैला से साधारण बिंदुटा को हमें कोन बोली कहू स्पर्श बिंदु बोली कहू बुझि पाइलो। जेते बेले गोटे समतल रे गोटिए सरल रेखा आ गोटे वृत्तर गोटिए बोली साधारण बिंदु थाए ताहाको हमें कोन कहबा स्पर्शक बोली कहबा। जेते बेले ए जो स्पर्शक संगे रे वृत्तर जो संपृक्त बिंदुटा थाए ताको हमें कोन कहबा स्पर्श बिंदु बोली कहबा बुझि पाइलो। एति दिनस हैला एटा गोटे डेफिनेशन थिला एटा डायरेक्ट डेफिनेशन पचार देई पारबो हैला। एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन समस्त कोन रखबो एटा लिखि दोछि लिखि जाओ हैला। त देखो देखो बिले मु कहबी ये गोटे होछि वृत्त बुझि पाइलो ये गोटे होछि वृत्त ये गोटे होछि स्पर्श एटा होछि स्पर्श बिंदु टी एटा होछि केंद्र बिंदु ओ हैला। ताहले जदि हम ई जो केंद्र बिंदु रो स्पर्श बिंदु को जोग करबी एटा को हमें कहबा स्पर्श बिंदु गामिनी कोन व्यासार्ध जानछो
କୌଣସି ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାର ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି କଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛେ ବୁଝିପାରିଲ କୌଣସି ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାର ଉପରିସ୍ଥ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଟା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି କଣ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଟି ବିନ୍ଦୁଟା ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଟି ବିନ୍ଦୁଟା ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବି ସରଳରେଖ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବି ତେଣୁ କରି ଟି ବିନ୍ଦୁଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟି ବିନ୍ଦୁଟା ସିଏ ସରଳରେଖାରେ ବି ଅଛି ବୃତ୍ତରେ ବି ଅଛି ତାହେଲେ ଟି ବିନ୍ଦୁଟା ବୃତ୍ତର ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଯଦିକା ଟି ବିନ୍ଦୁଟା ବୃତ୍ତର ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏଇ ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ରେଖା ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ରେଖା ଯୋଗ କରିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟି ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଟି ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ତାର ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ କଣ ନୂଆ ନାଁ ନୁହଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଜ୍ୟା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ତ ସାହୁ ଘର ପୁଅ ନାଁ ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଗିଗଲା ସାହୁ ହେଲା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଘର ପୁଅ ନାଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଗିଗଲା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପଣ୍ଡା ଘର ପୁଅ ନାଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଗିଗଲା ପଣ୍ଡା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ତ ସବୁ ହଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାହୁ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏମିତି ସବୁଗୁଡା ହଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଭିତରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯୋଉଟା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଛି ସେଇଟାର ନାଁ ଆମେ କଣ ଦେଇଦେଲେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମନେ ରହିଲା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଡେଫିନେସନ ପଚାରିଲେ ଆସିବ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବୃତ୍ତର ଯୋଉ କଣ କୌଣସି ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କରିଦିଅ ତ ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦେବି ହେଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖି ଦେଇଥିବ ତ ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ହେଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କହିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କହିବା ଡେଫିନେସନ ମନେ ରହିଲା ଯଦିକା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ରେଖାଟା ଇଏ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାରିବି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାରିବି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାରିବି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ଏଠି ଏମିତି ବି ନେଇପାରିବି ଏଠି ନେଇପାରିବି ଏଠି ନେଇପାରିବି ଏଠି ନେଇପାରିବି ଏଠି ନେଇପାରିବି ଏଠି ନେଇପାରିବି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉଟା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସରି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ହଉଛି ଏଇଟା ଏଇ ସରଳ ରେଖାଟା ହଉଛି ସ୍ପର୍ଶକ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ସ୍ପର୍ଶକ ହଉଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଥିବ ମନେକର ତାର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ହେଇଥିବ ଟି ହେଇଥିବ ହେଲା ତାହେଲେ ମନେକର ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଇଏ ହଉଛି ସରଳ ରେଖା ଏଲ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଟି ଟି ବ୍ୟତୀତ ସରଳ ରେଖାର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ କଣ ହବ ଟି ବ୍ୟତୀତ ସରଳ ରେଖାର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ମନେକର ଏଇଟା ନା ଏ ଦେଇଦେଲି ଏଇଟା ନା ବି ଦେଇଦେଲି ଏଇଟା ନା ଡି ଦେଇଦେଲି ଏଇଟା ନା ଏକ୍ସ ଦେଇଦେଲି ଏଇଟା ନା ୱାଇ ଦେଇଦେଲି ଏଇଟା ନା ଜେଡ ଦେଇଦେଲି ତ ହେଲା ଟି ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟତୀତ ସରଳ ରେଖାର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ବି ଆମେ ଯଦି ନବା ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ କଣ ହେଇଯିବ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବୁଝିପାରିଲ ଟି ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟତୀତ ବା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟତୀତ ସରଳ ରେଖାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ କଣ ପାଇଁ କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିକ କମନ କାରଣ ଏଇଟା ଛେଦକ ହେଇଥିଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଛେଦ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟି କହୁଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଛେଦ କରୁନି ଏଇଠି ହିଁ ପଳଉଛି ତାହେଲେ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହବ ଆଇଦର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହବ ନହେଲେ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହବ ଯଦିକା ଟିକେ ବି ଭିତରକୁ ସେ ଥାନ୍ତା ଇଏ କଣ କରିଥାନ୍ତା ଦିଟା ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିଥାନ୍ତା ଏଇଟିକ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଥାନ୍ତା ବାକି ଦିକ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କେବଳ ଟଚ୍ କରିଦେଇକି ପଳଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାକି ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ହେଇଥିବ ମନେ ରଖ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଦିଅ
এটা ସବୁ ତମର ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଦେଇଛି ହେଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝେଇଛି ତାପରେ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହିଛି ହେଲା ତ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନେଇକି ପ୍ରୁଭ କରିବା ଯେ ଆମର ଉପବାଦ୍ୟ ବାର କଣ କରିବା ଆମର ଉପବାଦ୍ୟ ବାରକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଦେଖ ଉପବାଦ୍ୟ ବାର କଣ ଦେଇଛି ଉପବାଦ୍ୟ ବାର ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତିଲମ୍ବ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଇଏ ହଉଛି ଲମ୍ବ ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ ହଉଛି ଲମ୍ବ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ମନେକର ୟା ନା ଦେଇଦବା ଓ ୟା ନା ଦେଇଦବା ଏ ୟା ନା ଦେଇଦବା ଏ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅଛି এইটা প্রমাণ করিয়া আগুরু আমাকে ছোট ছোট 3-4টা জিনিস কোন করিয়াকু পড়িব মনে রাখিବାକୁ পড়িব পিলে দেখো পিলে আমি ছুয়া বেলু পড়ি পড়ি আউছে ଆମର এই a ରୁ b ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି କି ମନେ କର b ଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ b ଟା ଗୋଟେ ରୋ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଆମ ଘର এই ঘরଠୁ ଆମକୁ b ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଅଛି କୋଉଟା ଯାଏ ଯିବାକୁ ଅଛି এই ଯୋଉ b ନାମକ ଜାଗା ଯାଏ ଯିବାକୁ ଅଛି ଏଟା ମନେ କର ଗୋଟେ ରୋ ହେଲା এই ରୋଡ କୁ ଆମକୁ এই ଜାଗାରୁ এই ରୋଡ କୁ ଯିବାର ଅଛି ବୁଝି ପାଇଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ବି ଯାଇ ପାରିବା ବୁଲିକି ଏମିତି ବୁଲେଇକି ବି ଯାଇପାରିବା ଏମିତି ବି ଯାଇପାରିବା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଏମିତି ବି ଯାଇପାରିବା ହେଲା ଏଇଠୁ ଏମିତି ବଙ୍କେଇକି ଏମିତି ଯାଇକି ଏମିତି ବି ଯାଇପାରିବା ଏମିତି ଯାଇକି ପୁଣି ଏମିତି ଆସିକି ଏମିତି ବି ଯାଇପାରିବା ଯାଇ ତ ପାରିବା ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିବ ଯେ ମିନିମମ ଦୂରତା ଆମେ କେତେ ଯାଇପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଚାରିବ ଆମେ ଅତି କମ ରେ ଆମକୁ ଏଇ ରୋଡକୁ ଯିବାକୁ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ହଉଛି ରୋଡ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠୁ ସିଧା ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଟାଣିଦବା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଯିବା ସିଧା କହିବା କୁହନ୍ତିନି ନାକ ସିଧା ପଳେଇବୁ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ନାକ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସବୁଠାରୁ ମିନିମମ ଦୂରତା କଣ ପାଇଁ କାରଣ ଦେଖ ଆଉ ଯୋଉ ବି ରେଖା ଟାଣିବ ସେ କଣ ହବ ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଇଏ ସବୁ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ କର୍ଣ୍ଣଠୁ କଣ ହବ এটা বড় এটা ভুলি যা বর্তমান এতেই খালি মনে রাখো যেতেବେଳେ ଗୋଟେ বিন্দুଠୁ ଗୋଟେ ରେଖା ଭିତରେ ଆମେ ଦୂରତା କାଢିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତାଟା ସବୁବେଳେ 90 ଡିଗ୍ରୀଟା ହବ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଠୁ ଟାଣି ଦବା ତାହେଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯୋଉଟା ଯାଉଥିବ ଏଇଟା ହବ ସବୁଠୁ କମ ଦୂରତା ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝେଇଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ହଉଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହଉଛି ସମକୋଣ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଲମ୍ବ ସବୁବେଳେ ଆମର ଲମ୍ବ ହଉ କି ଭୂମି ହଉ ଇଏ କଣ ହବ ଆମର କର୍ଣ୍ଣଠୁ ସାନ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ସବୁବେଳେ ଆମର ଲମ୍ବ ହଉ କି ଭୂମି ହଉ ଇଏ ସବୁବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଠୁ ସାନ ହବ ତମେ ନିଜେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା 3 ଦେଖିବା ଏଇଟା 4 ଦଉଛି ଏଇଟା 5 ହଉଛି 3 ଠୁ ବଡ 4 ଠୁ ବଡ ଯଦି ଏଇଟା 12 ଦେଖିବା ଏଇଟା 5 ଦେଖିବା ଏଇଟା 13 ହଉଛି ତମେ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ ସବୁ ପଢିଥିବ ହେଲା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ସବୁ ପଢିଥିବ 3 4 5 12 5 13 এই ସବୁ ନମ୍ବର ଗୁଡା ପଢିଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖୁଛ ଯେ କଣ ଏ ଯେଟା b ଠୁ ବି ବଡ ହଉଛି ଆଉ b ଠୁ ବି ବଡ ହଉଛି ମନେ ରହିଲା ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ এই ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲ ଏଇଟା ହଉଛି p ତାହେଲେ ଆମର p ଠୁ ବି ବଡ ହବ ଆଉ b ଠୁ ବି ବଡ ହବ এই ଦିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରହିଲା এই ଦିଟା ଜିନିଷ ଠାରି ଦିଅ ଖାତାରେ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଯଦିକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଯେ କୌଣସି ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ନବା ଏଠି ନିଅ ପୁରା ଏଇଠି ଲଗେଇକି ଏଇଠି ନିଅ ପୁରା ଏଇଠି ଲଗେଇକି ଏଇଠି ହାଲକା ଛୋଟିଆଟେ ନିଅ ତମେ ଯୋଉଠି ବି ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ନବ ସବୁବେଳେ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ସବୁବେଳେ ମନେକର ଏଇଟା r ଏଇଟା ହଉଛି OA ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ OA ଟା କଣ ହବ ବଡ ହବ କାହାଠୁ r ଠାରୁ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ତାର ଉପରିସ୍ଥଠୁ ଆଗକୁ ଯିବ ଉପରିସ୍ଥ ଯାଏ ଗୋଟେ ଦୂରତା ଉପରିସ୍ଥଠୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ତା ଦୂରତା ବଢିଯିବ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଉ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପୂର୍ବରେ ପଢିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଛଡା ଆଉ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ସରଳରେଖାର ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡା ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ এই চারটা যাক জিনিসକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦବା ତାହେଲେ এই ପ୍ରମାଣଟା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ ତାହେଲେ ଦେଖ এই ଚାରଟା ଯାକ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ ହବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ଯେ ସେ ଆମକୁ କହିଛି ଯେ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତାର ଲମ୍ବ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ এইটা ହଉଛି ସବୁଠୁ ମିନିମମ ଦୂରତା ସବୁଠୁ କମ ଦୂରତା
এইটাକୁ ଆମକୁ ଯେତିକା କମ ଦୂରତା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦବା ଏଇ ବିନ୍ଦୁଠୁ ଏଇ ରେଖାଠୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ କମ ଦୂରତା ବୋଲି ଯେଟା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦବା ତାହେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କମ ଦୂରତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଗଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଠି ବି ନେଇପାରିବି ଏଠି ବି ନେଇପାରିବି ଏଠି ବି ନେଇପାରିବି ଏଠି ବି ଯୋଉଠି ବି ନେଇପାରିବି ମୁଁ ମୋ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠି ବି ନେଇପାରିବି। ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କଲି ହେଲା ଦେଖ এইটা হচ্ছে বহিস্থ বিন্দু এই যে জিনিসটা লক্ষ্য করো এইটা অ্যাপ্লাই হবে এইটা হচ্ছে বহিস্থ বিন্দু তাহলে এই যে বহিস্থ বিন্দুটা এইটা হচ্ছে উপরিস্থ এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ ହେଲା এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ তাহলে এই ব্যাসার্ধটু বড় হবে যদি তা পাখে ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେବି ଇଏ କଣ ହବ ବ୍ୟାସାର୍ଧଟୁ ବଡ ହବ ତାହେଲେ ଯେତେ ତା ପାଖକୁ ନେବି ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ କେବଳ ତା ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବାକି ସବୁ କେବଳ ହଉଛି ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଯେତେ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ପି ନେଲି ସେ କଣ ହବ ବ୍ୟାସାର୍ଧଟୁ ବଡ ହବ ତା ମାନେ ଆମେ ଏଥିରୁ ପାଇଗଲେ ଯେ এইটা হচ্ছে କଣ ସବୁଠୁ ସାନ যদিকা সান হয়েগলা এই যে ব্যাসার্ধটা সবুঠু সান হয়েগলা তাহলে কেতেবেলে সান হবো যেতেবেলে সে 90 ডিগ্রি হইতো বিন্দুর দূরতাঠু রেখাটা 90 ডিগ্রি হইতো কি সান হবো তার মানে এই রেখাটু এটা হচ্ছে কেতে 90 ডিগ্রি বুঝি পাইলো এই চারটা যাক স্টার এই যে হ্যাশট্যাগ দেখি লিখি দেবো ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲି ଲେଖିଦବ ଆମେ ଏଲ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଏ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବି ନବା ଆମର କଣ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏଲ ଏ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ଯଦି ଏ ଛଡା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଓ ଏ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ଓବି ଠାରୁ ସାନ ହବ ଯଦିକା ଓଏଟା ସାନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା କଣ ହବ ରେଖା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହବ ଯଦିକା ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ଓଏଟା ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା ଏଲ ସରଳରେଖା ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦବା ଯଦିକା ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ଆମର ଉପବାଦ୍ୟ 12 ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଉପବାଦ୍ୟ 12 ର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଏଇ ଚାରଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ଦଉଛି କଣ କଣ ଚାରଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି देखो उल्टा करना हमें फास्ट कहली जे देखो चारटा जिनस केंदी मन फास्ट हम कहली जे गोटे वृत्तर ए जो स्पर्श बिंदु हला हमर कोडा हला वृत्तर स्पर्श बिंदु को छाडी देले अन्य समस्त बिंदु होची वृत्तर बहिस्थ बिंदु एटाई बहिस्थ बिंदु एटाई बहिस्थ एटा बहिस्थ एटाई बहिस्थ एटा बहिस्थ एटा ए सब बिंदु बहिस्थ केवल ए गोटी होची स्पर्श हला समस्त बिंदु बहिस्थ तापरे हमें देखिले जे गोटे वृत्तर যদিকা বহিস্থ বিন্দু নবা সে ସବୁବେଳେ কোন হবো বৃত্তর ব্যাসার্ধ ঠারু বড় হবো ও এ তাহলে ও এটা ସବୁବେଳେ কোন হবো সান হবো ওপি ঠারু বুঝি পাইলো বহিস্থ বিন্দুটা ସବୁବେଳେ বড় হবো ହେଲା বুঝি পাইলো তাহলে 3 নম্বর পয়েন্ট কোন দেখিলে যদিকা বড় হবো তাহলে যোউটা সান হইতো ସବୁବେଳେ দেখিও এইটা যদিকা সান হেলা তাহলে এইটা হচ্ছে মিনিমাম দূরতা যদিকা হচ্ছে সবুঠারু কম দূরতা যদিকা হচ্ছে মানে এই বিন্দু ভিতরে ও বিন্দু ভিতরে এল সরলরেখা ইয়ে যদিকা এইটা সবুঠু কম দূরতা হচ্ছে তাহলে এ কোন হবো লম্ব বুঝি পাইলো তারপরে যদিকা লম্ব হলা তাহলে এইটা কোন হলো এল প্রতি লম্ব এই তিনটা জিনিস আউ যে গোটে জিনিস কহিলি ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ କଣ କରିବା ୟା ପର ଇଏରେ ପଢିବା ଯୋଉଟା କୋଣ ଆମର ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ବୋଲି ସେଇଟା ଯୋଉ ୟାର ବିପରୀତ କଥନରେ ପଢିବା ଏଇ ତିନଟା ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତିନଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଦେଇଛି ସେ ଦେଇଛି ଆମ କଣ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଛି ସେ ଦେଇଛି ଏଇ ସ୍ପର୍ଶକଟା ଲମ୍ବ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ମୁଁ ବି ନେଇଗଲି ତାହେଲେ ଏଇ ଓବିଟା ବଡ ହବ କାହାଠୁ ଏଇଟାଠୁ ଓ ଏଇଟାଠୁ ଯଦି ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ କମ ଦୂରତା ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା 90 ডিগ্রি ହେଇଗଲା ଯଦି ଏଇଟା 90 ডিগ্রি ହେଲା ଇଏ କଣ ହବ ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଏଇ ତିନଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରମାଣ କରିକି ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସରି ଯାଇଛି କଣ ଆମର ଉପବାଦ୍ୟ 12 ତାପରେ ଯିବା ଉପବାଦ୍ୟ 13 କେତେ ଉପବାଦ୍ୟ 13 ସରି ଉପବାଦ୍ୟ 13 କହୁଛି ଉପବାଦ୍ୟ 12 ର ଆମର ବିପରୀତ କଥା କଣ ଉପବାଦ୍ୟ 12 ର ବିପରୀତ କଥା ଉପରେ ଯିବା ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରମେୟ 3.1 ହେଲା ପ୍ରମେୟ 3.1 ଦେଖ ଉପବାଦ୍ୟ 12 ର ବିପରୀତ କଥା ତ ଦେଖ ବୃତ୍ତର କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଟେ ସେ କହିଲା ବୃତ୍ତର କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା এইটি যেদিকে আমি গোটে লম্ব অঙ্কন করিবি এই গোটে বিন্দুরে মু যেটা গোটে লম্ব অঙ্কন করদেবি ହେଲା তাহলে দেখ এটা গোটে ব্যাসার্ধ এই ব্যাসার্ধরে এই যে বিন্দুরে সে টচ করছি মু কোন কলি এই গোটে 90 ডিগ্রি অঙ্কন করদেবি ହେଲା সে কইলা যে যেটা 90 ডিগ্রি অঙ্কন করদেলি তাহলে এই যে এল সরলরেখাটা গোটে স্পর্শক হবে বুঝি পাইলো স্পর্শক হবে তো স্পর্শক হবা পাই দেখো আমি সে দেইছি যে এইটা হচ্ছে লম্ব
बुझिपारछन नै एटा होची लंब ताले जेतेबेले एटा लंब दे देला या ऊपर जे कोनोसी बिंदु नबु वर्तमान मु एटा जोड़ीबी एटा कर्ण हेला एटा जोड़ीबी एटा कर्ण हेला ताले हमें जानि जे गोटे समकोणी त्रिभुजर कर्णटा होची सबवेले बड़ काहाटू P2 कर्णटा होची सबवेले बड़ काहाटू P2 एटा हम जानि हैला जदिका कर्णटा बड़ होला ताले ए जो सबु रेखा एठी गोटे बिंदु नेले भी ये कोन होला ये भी कर्ण हेला एटा 90 डिग्री रो सम्मुखीन भाग होची कर्ण ताले ये भी कर्ण होला जेते पाखु बेनियो ये कोन होची सबुरा कर्ण होची ता माने सबुरा ए जो ओ एठू बड़ हबो सबु बिंदुरा कोन हबो ओ एठू बड़ हबो जदिका ओ एठू बड़ होला हैला सबु बिंदुरा जहा भी नेले हमर ओ एठू कोन हबो बड़ हेइछो ताले जेतेले बड़ होची ताले ओ एटा होची सबुटू सानो ओ एटा होची कोन सबुटू सानो माने ओ एटा होची सबुटू सानो ताले 90 डिग्री हेइछि माने सानो मु जानछि 90 डिग्री हेइछि माने सानो ताले देखो सानो रे मतलब ना ता माने जदिका ओ एटा कोन होची हमर गोटे व्यासार्ध होची जदिका व्यासार्ध आउ सबुरा बड़ माने व्यासार्ध आउ प्रत्येक बिंदु बड़ बुझि पाइलो व्यासार्धर दैर्घ्य जेतिकी आउ जो बिंदु पे मु जोडुची जो रेखाखंडटा से व्यासार्ध तो बड़ होची ता माने सेटा वृत्तर ऊपर स्तरे अवस्थित नुह ता माने सेई बिंदुटा वृत्तर ऊपर स्तरे अवस्थित नुह हला अंतर्देश रे हेतले सानो होइतांता किंतु बहिर्देश रे अछि बेली बड़ होची ता माने अन्य समस्त बिंदु वृत्तर बहिर्देश रे अवस्थित बुझि पाइलो ताहाले ए जो ए भिन्न अन्य समस्त बिंदु सरल एल सरल रेखार ए भिन्न अन्य समस्त बिंदु वृत्तर बहिर्देश रे अवस्थित ताले हमें पढी देले गोटे स्पर्शकर ही स्पर्श बिंदु व्यतीत अन्य समस्त बिंदु कोन वृत्तर बहिस्थ बिंदु हैला गोटे स्पर्श बिंदु व्यतीत अन्य समस्त बिंदु वृत्तर बहिस्थ बिंदु एटा हमें पढी देले जतिका पढी देले ताले हमें देखिले जे ए बिंदु छडा एई सरल रेखाटार अन्य समस्त बिंदु बहिस्थ बिंदु होची ता माने एई एल टा कोन हेला एल सरल रेखाटा गोटे स्पर्शक हेला बुझि पारबे नि ताले एल सरल रेखा गोटे कोन स्पर्श हैला एटा केवल आलोचना भित्तिक कोन उपवाद एटा एमिति किछि नाही कोन समान करिया सिमिलर करिकि सदृश करिकि एमिति समान करिया एमिति किछि ना हैला एई प्रमेय 3.1 हो कि उपवाद्य 12 हो एटा केवल आलोचना भित्तिक कोन प्रमाण हैला ताले एटा मन रहिला फास्ट हमें देखिले जे ये होची कोन गोटे समकोणी त्रिभुज हेगला जतिका समकोणी त्रिभुज हेगला ओटा हेगला हमर लंब आ बाकी जहा भी हमें नबा बी बिंदु जोटु भी नेले से हे जो कर्ण ताले कर्ण ठो सब बेले कोन हबो बड़ हबो कि हमर ए जो कर्णटा बड़ हबो सब बेले लंब जतिका कर्ण ओ एठू सब पूरा बड़ हेगला ओपी पूरा ताले ओपीटा कोन हेगला बड़ माने बहिस्थ बिंदु हबो बहिस्थ बिंदु जतिका हबो ताले कहारो गोटिए बिंदु छडा अन्य समस्त बिंदु बहिस्थ बिंदु हमर स्पर्श करो ताले एटा गोटे कोन हेगला स्पर्शक हेगला बुझि पाइलो हला एटा बुझि जाइथिबो एटा होची प्रमेय 3.1 बोलेला एटा लिबे रुचि ताले कपिले अनुसिद्धांत 1 प्रमेय 3.1 रो अनुसिद्धांत 1 कोन देखते एक वृत्तर कोनोसी एक स्पर्श बिंदु ठारी उक्त स्पर्शक प्रति लंब केंद्र बिंदु गामी हबो ताले देखो एटा उल्टाटा जस्ट उल्टा से कहला एटा गोटे वृत्त एटा गोटे स्पर्शक होला एटा गोटे स्पर्शक एटा होची स्पर्श बिंदु से कहला एठी जदिका मु गोटे 90 डिग्री अंकन करबी से कोन हबो केंद्र देकी जीवो बुझि पाइलो हला अनुसिद्धांत 1 कहला से केंद्र रु जदिका ये कानी व्यासार्ध कानी 90 डिग्री हो आ मु जदिका डायरेक्ट ए जो स्पर्श बिंदु रे गोटे 90 डिग्री टानी देबी ताले से कोन हबो केंद्र बिंदु देकी जीवो एटा थिला अनुसिद्धांत 1 कोन गोटे स्पर्शकर स्पर्श बिंदु ठारे जदी मु 90 डिग्री अंकन करबी बा लंब अंकन करबी ताहा केंद्र बिंदु देकी जीवो बुझि पाइलो एटा थिला अनुसिद्धांत 1 तापर देखिया अनुसिद्धांत 2 एटा लिबे दोछ दो बिले अनुसिद्धांत 2 कोन देछि वृत्तर कोनोसी बिंदु ठारे गोटिए एवं केवल गोटिए स्पर्शक अंकन करा जाई परिबो होला चल देखो मु कहि पिले एटा हो जोटा तू एटा गोटे बिंदु हैला मु कहि देखो एई बिंदु रु 8 की 90 डिग्री एई जो स्पर्शकटा टानिबी ये 90 डिग्री हो हैला ताले जति के एई बिंदु रे आ गोटे स्पर्शक एटा देखो एटा गोटे मु कहि एई बिंदु रु एटा ही केवल 90 डिग्री ही पारे गोटे बिंदु रु गोटे सरल रेखा को एटा ही 90 डिग्री आउ जति काई सरल रेखाटा बंटेबी जहा भी करबी
हैला ये आउ 90 डिग्री होबन बुझि पाइलो एटा 90 डिग्री होबो एटा 90 डिग्री होबो हैला ए जो एटा 90 डिग्री होबो होबन बुझि पाछो कि 90 डिग्री बढ़ी जिवो ताहले गोटिए बिंदु गोटिए रेखा प्रति गोटिए ही सरल रेखा 90 डिग्री अंकन करा जाई पारिबो बुझि पाइलो ताहले से एठी देछि जे गोटिए बिंदु रे गोटिए ही स्पर्शक अंकन करा जाई पारिबो काहे कि आमे जानिचे जे वृत्तर जो कोन हमर स्पर्श बिंदु आमे व्यासार्ध स्पर्शक संगे 90 डिग्री अंकन करी ताहले ई स्पर्शकटा गोटे सरल रेखा एटा गोटे बिंदु এই বিন্দু আমি গোটে জায়গা রেখা টাণিবা তাহলে গোটিয়ে হি সে 90 ডিগ্রি অঙ্কন কৰি পারিব গোটিয়ে ফরম্যাটে রহিব যদি এমিতি মু টাণিবি কি এমিতি টাণিবি অলগা যেমিতি বি টাণিলে সে কোন হবো আমার এই বিন্দুরে আর 90 ডিগ্রি হবনি তাহলে গোটিয়ে সরল রেখা থিব যোউটা সাথে সে কোন করিব 90 ডিগ্রি টাণিব তা মানে আমি কहि পারিবা যে বৃত্তর সমস্ত বিন্দু এইটা গোটে বিন্দু এটি গোটে স্পর্শক হই পারিব এইটা গোটে বিন্দু এটি গোটে স্পর্শক হই পারিব এটি গোটে বিন্দু এটি গোটে স্পর্শক হই পারিব এটি গোটে বিন্দু এটি গোটে স্পর্শক এটি গোটে বিন্দু এটি গোটে স্পর্শক হই পারিব বৃত্তর সমস্ত বিন্দুরে গোটিয়ে গোটিয়ে স্পর্শক অঙ্কন হই পারিব এমিতি কहि পারিবা যে এইটা গোটে পি বিন্দু এইটা মু চারটা স্পর্শক অঙ্কন কৰি দেব এটি গোটে আউ এমিতি গোটে হেই পারিব বুঝি পারছো কি নাই এমিতি চারটা স্পর্শক হেই পারিব কিন্তু গোটে বৃত্তরে মু অলগা অলগা চারটা বিন্দু নেই দিবে এটি গোটে বিন্দু 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 তাহলে এ কোন হেই পারিব স্পর্শক অঙ্কন হেই পারিব বুঝি পাইলো এমিতি স্পর্শক অঙ্কন হেই পারিব কিন্তু গোটে বিন্দুরে এক রু অধিক স্পর্শক অঙ্কন হেই পারিব তাহলে কাহিকি এইটি 90 ডিগ্রি কারণ 90 ডিগ্রি গোটিয়ে হেই পারিব আর 90 ডিগ্রি তো গোটিয়ে হবে এটা স্পর্শক কেন অঙ্কন হবে বুঝি পাইলো কি তাহলে এটা বুঝি পাইলো তাহলে মু যদি পচারিবি গোটে বৃত্তর স্পর্শক সংখ্যা কেতে তাহলে তুমি কहि পারিব গোটে বৃত্তর যদিকা স্পর্শক সংখ্যা পচারিব তাহলে হচ্ছে অসংখ্য যদিকা গোটে বিন্দুর বৃত্তর যে কোনসি গোটে বিন্দুরে কেতোটি স্পর্শক অঙ্কন করা যাই পারিব তাহলে তুমি কোন কইব কেবল গোটি हैला কেবল গোটিয়ে মাত্র স্পর্শক অঙ্কন করা যাই পারিব हैला তাহলে দেখো পিলে মু কহিবি গোটিয়ে মাত্র অঙ্কন করা যাই পারিব তাহলে দেখো মু এটা গোটে সরি এটা মু କରୁଛି ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିଥିଲି ମୁଁ ଯଦି ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବି ଇଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଯେ କୌଣସି ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁରେ ହେଇପାରିବ ଇଏ ହେଇପାରିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଯେ କୌଣସି ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଯେ କୌଣସି ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ନବା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଦେଇଦେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦେବି ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ এটা ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଇଏ ଅଙ୍କନ କର ସେଟା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ପଛରେ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଙ୍କନ କଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ତିନିଟା ନେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅନ୍ତଃବୃତ୍ତ ବୋଲି କହିବା କଣ କହିବା ଅନ୍ତଃବୃତ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅନ୍ତଃ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ନାଁ ଦେଇଦେବି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ହେଲା ମୁଁ ଯଦିକା ଓ ମୁଁ ଯଦିକା ଏଇ ଓ ଏ କୁ ଯୋଗ କରିବି ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ଓ ଏ ଓ ବି କୁ ଯୋଗ କଲି ଓ ବି ଓ ସି କୁ ଯୋଗ କଲି ଓ ସି ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ରେଖା ଆମର ଏ କୋଣ বি কোণ ও সি কোণর সমদ্বিখণ্ডক ହେଲା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖି ଦେଇଥା ଯେତେବେଳେ OA OB OC କୁ ଯୋଗ କରିବି ସେତେବେଳେ A କୋଣ ଆଉ B କୋଣ C କୋଣର ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡକ ମାନେ ଏଇ କୋଣ ଯେତିକି ଏଇଟା ସେତିକି ହବ ଏଇ କୋଣଟା ଯେତିକି ଏଇ କୋଣଟା ସେତିକି ହବ ଏଇ କୋଣଟା ଯେତିକି ଏଇ କୋଣଟା ସେତିକି ହବ ଏତିକି ଏଇଟା ଲେଖି ଦେଇଥା କାହିଁକି ଏଟା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ବୁଝେଇ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଗକୁ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ କହିଦେବି ଏଇଟା କହିଥିଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖ ହେଲା ଏ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଲା ଲେଖେଇଦେବି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ ଦେଖିବା ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ କଣ କରିବା ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିବା তুমি জানতে হবে এটা হচ্ছে ওটা বৃত্ত এই ভিতরে যেতে সব বিন্দু আছে এই বিন্দু গুড়াকে আমি কোন কହୁଛେ অন্তঃস্থ বিন্দু বলি কହୁଛେ এই উপরে যেতে সব বিন্দু আছে এইগুড়া কোন কହୁଛେ উপরিস্থ বিন্দু বলি কହୁଛେ তারপরে এই বাহারে যেতে সব বিন্দু আছে এরা কোন কହୁଛେ বহিস্থ বিন্দু বুঝিপাইল
उपरिस्थ बिंदु कौन अंतस्थ बिंदु कौन बहिस्थ बिंदु कौन समस्ते जानि पाइलो हैला। बर्तमान देखो से कहला जे वृत्तर बहिस्थ बिंदु अरे हम जतिका वृत्तर जे कोनोसी उटा बहिस्थ बिंदु नबा बुझि पाइ देखो हम बर्तमान को बुझछ एटा उटा वृत्त हैला जे कोनोसी उटा बहिस्थ बिंदु मन कर पी बुझि पाइलो मु कहबी एई पी बिंदु रु हमें वृत्त प्रति कोन टानिबा किछि छेदक टानी हैला किछि रेखा टानी मन कर फास्ट मु कहबी रेखा एमिति भी रेखाटा जाई परिबो एमिति भी रेखाटा जाई पर सरल रेखा हैला एमिति नहो कि वक्र रेखा मु एमिति करि गोटे रेखा टानी नै सरल हैला ताले को एमिति भी रेखा जाई परिबो एमिति भी रेखा जाई परिबो एमिति भी जाई परिबो एमिति भी जाई परिबो एमिति गोटे रेखा जाई परिबो एमिति गोटे रेखा जाई ताले देखो पिले एमिति अनेक रेखा उगे जाई परिबो ताले देखो एई जो रेखा दीटा जगह जाईची ये कोन होईची परस्पर अणछेदी परस्पर छेद करना एई जो दीटा को रेखा जाईची हैला ये कोन करसंती परस्पर को छेद माने कोन स्पर्श करसंती आ बाकी एई जो तीनटा को रेखा जाईसंती ये कोन करसंती छेद करके जाईसंती बुझि पाइलो कि नै एथरे छेद बिंदु बाहाची एथरे स्पर्श बिंदु बाहाची एथरे किछि साधारण बिंदु ना एमिति गोटे बहिस्थ बिंदु आमे किछि रेखा टाणी परिबा बुझि पाइलो हैला आमे गोटे बहिस्थ बिंदु रो किछि रेखा टाणी करू हैला ताल देखो आमे ई सब रेखा टाणी परिबा जाइले किंतु वर्तमान आमे कोन पढुचे आमे पढुचे स्पर्शक कोन पढुचे आमे स्पर्शक पढुचे ताले आमे केवल सेही स्पर्शक टाणी की देखिबा ताल देखो पहिले एटा होजे ओटा वृत्त स्पर्शक स्पर्शक ता ना देतली पी हैला एटा ना देतली एम एटा ना देतली एन हैला ताहाले ये जानचो ये ओटे रश्मि बेली ये भी ओटे रश्मि ताले पीएम रश्मि आउ ओ पीएन रश्मि ये जोड़ा को कोन वृत्तर दीटा स्पर्शक कोन स्पर्शक ताल तांकर दैर्घ्य नाही हैला किंतु मु जदी कहबी पीएन रेखाखंड ओ पीएन रेखाखंड आंको मु कोन कहि परिबी स्पर्शक खंड बोली कह बुझि पाइलो ए जो पीएम जाय पीएन जाय आको स्पर्शक खंड कहि परिबी ताले आंकर कोन अछि पीएम ओ पीएन रेखाखंडर निर्दिष्ट दैर्घ्य अछि हला आ मन रखो ए जोडा को दिन मन रखो आ गोटे दिन मन रखो जोटा तमरो जोटार काहे की तमरो सिलेबस बाहर बुझि पालो जेतरा बड़ क्लास दियो पढिबो जे जे कोनोसी बहिस्थ बिंदु रो गोटे वृत्त प्रति दुईटी कोन करा जाय परिबो स्पर्शक अंकन करा जाय पारे बुझि पालो जे कोनोसी बहिस्थ बिंदु रो कोनोसी एक वृत्त प्रति दुईटी स्पर्शक अंकन करा जाय पारिबो एतिक दिनस मन रखो हैला जदिका एतिक दिनस मन रहि जायछि ताले एतिक सब लिखि दियो एतिक समस्ते लिखि दियो हैला ताले अंक निर्दिष्ट दैर्घ्य काहे की मापि परिबा हमें जानछे जे सरल रेखा आ रश्मि एमानकर कोन नै दैर्घ्य नै किंतु रेखाखंडर दैर्घ्य अछि तो देखो ये गोटे बिंदु ताले जोड़े प्रांत बिंदु कहार रेखाखंडर किंतु जेतले ये गोटे बिंदु ये लंबीची ताले ये कोन रश्मि ताले दैर्घ्य नाही किंतु जेतले हमें स्पर्शक खंड नै गली एटा गोटे कोन हेला रेखाखंड हेला जतिका रेखाखंड हेला ताले हमर निर्दिष्ट दैर्घ्य अछि हैला तो आशा करछि आजर क्लास की आपन भल लागिथिबो जतिका आजर क्लास टी आपन सब दिनस बुझी परसंदी ताले निश्चित भाव वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु और चैनल को विभिन्न स्टडी ग्रुप माने करे शेयर करंतु आपन मानन पई आपन मानन रिजल्ट पई एई हमर प्रचेष्टा छोटो जतिका आपन मानन हमर प्रचेष्टा भल लागिथिबो ताले निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करंतु देखा परवर्ती क्लास रे रहउछि नमस्कार जय जय।